10 10. 10. دیروز، امروز، فردا. Hier, aujourd'hui, demain. Hier, aujourd'hui, demain. دیروز شنبه بود. Hier, c'était samedi. Hier, c'était samedi. من دیروز سینما بودم. Hier, je suis allé au cinéma. Hier, je suis allé au cinéma. فیلم جالبی بود. Le film était intéressant. Le film était intéressant. امروز یک شنبه است. Aujourd'hui, c'est dimanche. Aujourd'hui, c'est dimanche. من امروز کار نمی کنم. Aujourd'hui, je ne travaille pas. Aujourd'hui, je ne travaille pas. من امروز در خانه می مانم. Je reste à la maison. Je reste à la maison. فردا دوشنبه است. Demain, c'est lundi. Demain, c'est lundi. من فردا دوباره کار می کنم. Demain, je recommence à travailler. Demain, je recommence à travailler. من در اداره کار می کنم. Je travaille au bureau. Je travaille au bureau. او کیست؟ Qui est-ce? Qui est-ce? او پیتر است. C'est Pierre. C'est Pierre. پیتر دانشجو است. Pierre est étudiant. Pierre est étudiant. او کیست؟ Qui est-ce? Qui est-ce? او مارتا است. C'est Marthe. C'est Marthe. مارتا منشی است. Marthe est secrétaire. Marthe est secrétaire. پیتر و مارتا با هم دوست هستند. Pierre et Marthe sont amis. Pierre et Marthe sont amis. پیتر دوست پسر مارتا است. Pierre est l'ami de Marthe. Pierre est l'ami de Marthe. مارتا دوست دختر پیتر است. Marthe est l'ami de Pierre. Marthe est l'ami de Pierre. ده 10. 10. دیروز، امروز، فردا. Hier, aujourd'hui, demain. Hier, aujourd'hui, demain. دیروز شنبه بود. Hier, c'était samedi. Hier, c'était samedi. من دیروز سینما بودم. Hier, je suis allé au cinéma. Hier, je suis allé au cinéma. فیلم جالبی بود. Le film était intéressant. Le film était intéressant. امروز یک شنبه است. Aujourd'hui, c'est dimanche. Aujourd'hui, c'est dimanche. من امروز کار نمی کنم. Aujourd'hui, je ne travaille pas. Aujourd'hui, je ne travaille pas. من امروز در خانه می مانم. Je reste à la maison. Je reste à la maison. فردا دوشنبه است. Demain, c'est lundi. Demain, c'est lundi. من فردا دوباره کار می کنم. Demain, je recommence à travailler. Demain, je recommence à travailler.
من در اداره کار می کنم. Je travaille au bureau. Je travaille au bureau. او کیست؟ Qui est-ce? Qui est-ce? او پیتر است. C'est Pierre. C'est Pierre. پیتر دانشجو است. Pierre est étudiant. Pierre est étudiant. او کیست؟ Qui est-ce? Qui est-ce? او مارتا است. C'est Marthe. C'est Marthe. مارتا منشی است. Marthe est secrétaire. Marthe est secrétaire. پیتر و مارتا با هم دوست هستند. Pierre et Marthe sont amis. Pierre et Marthe sont amis. پیتر دوست پسر مارتا است. Pierre est l'ami de Marthe. Pierre est l'ami de Marthe. مارتا دوست دختر پیتر است. Marthe est l'ami de Pierre. Marthe est l'ami de Pierre. ده. 10. 10. دیروز، امروز، فردا. Hier, aujourd'hui, demain. Hier, aujourd'hui, demain. دیروز شنبه بود. Hier, c'était samedi. Hier, c'était samedi. من دیروز سینما بودم. Hier, je suis allé au cinéma. Hier, je suis allé au cinéma. فیلم جالبی بود. Le film était intéressant. Le film était intéressant. امروز یک شنبه است. Aujourd'hui, c'est dimanche. Aujourd'hui, c'est dimanche. من امروز کار نمی کنم. Aujourd'hui, je ne travaille pas. Aujourd'hui, je ne travaille pas. من امروز در خانه می مانم. Je reste à la maison. Je reste à la maison. فردا دوشنبه است. Demain, c'est lundi. Demain, c'est lundi. من فردا دوباره کار می کنم. Demain, je recommence à travailler. Demain, je recommence à travailler. من در اداره کار می کنم. Je travaille au bureau. Je travaille au bureau. او کیست؟ Qui est-ce? Qui est-ce? او پیتر است. C'est Pierre. C'est Pierre. پیتر دانشجو است. Pierre est étudiant. Pierre est étudiant. او کیست؟ Qui est-ce? Qui est-ce? او مارتا است. C'est Marthe. C'est Marthe. مارتا منشی است. Marthe est secrétaire. Marthe est secrétaire. پیتر و مارتا با هم دوست هستند. Pierre et Marthe sont amis. Pierre et Marthe sont amis. پیتر دوست پسر مارتا است. Pierre est l'ami de Marthe. Pierre est l'ami de Marthe. مارتا دوست دختر پیتر است. Marthe est l'ami de Pierre. Marthe est l'ami de Pierre.